minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kayikwamba Wagner yavuze ati nibyo koko turemera ko FDLR niyo yaba igihari abahari basigaye tugiye kubakangurira gutaha aho kubarasa. Hagiye kubanza mobilisation. Nta n'ikibazo niyagaze nubundi ariko ntawe ushaka kubarasa. Ejo namwirebeye ni kanzu y'igitenge. Mudamu no diplomate by the way. Très diplomatique azi communication cyane. Aravuga ati hagiye habaho joint task forces zagiye zituma FDLR umubare munini bataha. Ati habanje operation mujya wetu n'izindi operation zitandukanye. Ati rero FDLR zisigaye nta nubwo ari abantu bateje ikibazo, ati nabo tugiye kubakangurira batahe. Yabwiraga abandi ati yo niyo ntambwe tugiye gutera mu byo twavanye Washington. Yabwiraga umunyamakuru wa RTNC Kinshasa. Ariko wakwibuka ko ejo bundi ubuyobozi bwa RDF bwavugaga ko bahamya ko FDLR bishobora kuba ari 7,000 cyangwa 10. Harya 23 batera batera 2,000 bingahe? 3-4? Ntabwo bashobora kuba barageragiye. 3-4. Kandi reba ibikorwa bakoze. Reba ibikorwa bakoze. Umbwire FDLR ya 7 between 7 and 10,000. Kandi metrize igihuru ku myaka yose. So aho rero niho ruzingiye. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje kigiye kwita ku gukora ubukangurambaga mu bagize umutwe wa FDLR ukabasaba gutaha mu Rwanda aho kugaba ibitero kuri uyu mutwe. Ese ubundi kutari gushaka kugera ibyo ngibyo anyway nta kibazo n'ubundi neza n'itsinda kuruta agahato gutwaza neza biruta gutwaza ikiboko puruvike bavayo kandi kizabihamya ntabwo ari uku ibikorwa bakoze n'ingaruka bizazana. Hari byinshi bitandukanye byavugiwe ejo hakurya Igoma mu kiganiro M23 yagiranye n'itangazamakuru byanahise bituma leta ya Kinshasa yita ikora ikindi kiganiro ivuga iti ibyo koko twabonye ibyo M23 yavuze. Ibi kandi byahise binahurirana na Bulos nawe avuga ati Kabila ntabwo akiri umuntu w'umu-influencer cyane. Ibyo ari kuvuga birarebwa na leta ya Kinshasa. Nahise ndeba Bulos ndavuga nari kubundi wa mugabo we nta makuru bafite uri muntu ki uvuga ngo Kabila ntacyo kivuze muri politike y'aka karere ukavuga ngo ibyo avuga birarebwa na leta ya Kinshasa. Bashobora kuba bari gushaka gushuka Tshisekedi cyangwa bakaba biraza Nyanza. Ntabwo ushobora kwicara ngo uhangare unatinyuke utanahangaye wanatinya gutinyuka ko Kabila ntacyo avuze byaba ari n'ubugome. Ubugome bwo kugomera Tshisekedi tu bari kumugirira nabi. Birabyitwa ubugome. Ushobora gufata umuntu generali wayoboye igihugu akakimetereza imyaka ingana na 18 wasize abadepite mu nteko ufite abagenerali yazamuye mu ntera ngo uvuge ngo ntacyo avuze waba wibeshye. Bari gushaka gushoka Tshisekedi ngo akore rero yo kusuzugura menace. Muri press conference rero yejo havugiyemo ibintu byinshi. M23 iravuga iti kugira ngo twongere kwicarana na leta ya Kinshasa noneho tuganire tuzi ko ibyo turimo bigiye gutanga umusaruro atari gutakaza igihe. Yes, hari ingingo nk'umunani cyangwa se 9 bashyize hanze ariko azireba basanga ni ikibazo. Harimo ibizahagama leta ya Kinshasa. Harimo bitazashoboka. Ingingo ya mbere harimo bitazashoboka kuko urabireba ukibaza ese ibi bintu barabona kuko babikoze neza bazi neza ko leta ya Kinshasa bitazayikundira. Bavuze ngo nagahimano. Yego kuko uribuka ko no muri ya bino biganiro bya Doha bari bavuze bati muturekurira abantu 700 mwafashe binzira karengane murekura abandi bantu bose mwagiye mufata mubashinja gukorana na M23 cyangwa se kumenyana cyangwa se kuganira n'abari muri M23 mubarekure. Ako nako mvanyemo kamwe ko nimbigusomera byose kirakurenga urasanga harimo ibintu icyambere icyambere uretse wumve hano muri press conference. M23 a multiplié les gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment micro yanjye riri kure le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avions décrétés. 5. Uri kumva neza? Depuis 2021, 2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoin, aucun membre du gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu. À l'exception de celui qui a été contraint ici à Doha
où nous avons signé bari kuvuga ibintu bya CCLF M23 yashyize mu bikorwa guhagarika intambara inshuro 5 Kinshasa nta na rimwe Kinshasa nta na rimwe ahubwo yabarabatera l'établissement des confiances afin d'arriver à entamer un dialogue complémentaire. Deuxième geste de bonne foi que l'AFC-M23 a fait. igikorwa cya kabiri cy'ubushake bwiza Le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. bavanye ingabo Walikale mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Nous avons attaqué, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, ici et partout. Et pour favoriser le dialogue, nous avons manifesté ces gestes qui nous a été demandés. Et de bonne foi, nous avons repositionné nos forces. En quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. aho twari twavuye Walikale baraje barahafata bavuga ko badutsinze. Troisième geste de bonne foi que nous avions fait, la participation active aux discussions de Doha. Kujya mu biganiro Doha byerekanaga ko dushaka amahoro. De Kinshasa répétait qu'ils ne discuteront jamais avec nous. Nous étions de bonne foi, nous sommes rendus à Doha pour parler avec eux. Nubwo leta ya Kinshasa yari yaravuze ko itazaganira natwe, twakomeje kwinginga turabikora, baduhamagara Doha tujyayo. Bari baravuze ko tutazaganira. Quand bien même qu'ils sont en train de torpiller tous les efforts de Doha, étant là-bas, ils nous taxent toujours de terroristes, ils nous accusent de supplétifs, que ce soit turi muri Doha bakomeje kutwita ibikoresho by'u Rwanda ndetse n'abaterariste. le ministre de l'Intérieur, que ce soit les porte-parole, que ce soit les différents communicateurs qui passent au point de presse, les ministres des communications, tous nous traitent de moins que rien. Muyaya buri gihe atwita Nous avançons pour la cause noble qui est la paix. Quatrième signe de bonne foi, icya kane ni ikihe modelo? c'est la signature le 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. Vous avez suivi ça? Itangazo rusange bakoze ryasaga n'iryo Kinshasa yakoze rivuga ko bahagaritse ibintu nk'uko babigenje muri Qatar cyari ryasinyiwe Doha. Yasinyiwe Doha niyo ngingo ya kane bemera ko bahagaritse intambara. Les éléments des FARDC et des policiers et leurs familles vers Kinshasa. Ils étaient à la base de la MONUSCO. Iyindi ngingo nuko twarekuye abasirikare ba FRDC bari baratsinzwe bari mu bigo bya MONUSCO n'abagore babo n'imiryango yabo, turabarekura basubira i Kinshasa. Bajya Kinshasa. Ubushake mw'abantu. Nous avons facilité la sortie de là jusque dans les zones qu'ils occupent en toute sécurité, et on a fait l'appui avec CICR pour qu'ils arrivent sains et saufs. Sixième geste de bonne foi. Icya gatandatu. Vous avez suivi ici dans cet hôtel, il y avait des réunions importantes entre notre état-major de l'AFC et la SAMI DRC. Icya karindwi twakoze, twahuriye muri ino hoteli Serena i Goma, ari etat-major ya M23 ndetse n'umutwe wa SAMI DRC, iyo ngiyo yari SADC. Nabyo twaganiraga amahoro. Nous avons facilité la sortie honorable. Tubemerera gutaha mu cyubahiro cyabo kandi baratsinzwe. Sortie honorable. Twabemereye gutaha mu cyubahiro, ntawe bafotoye, ntawe bandagaje, kandi ari abantu twarwanaga bakagombye kuba barasabiye mu karere. Qui était venu nous combattre pourtant. Septième geste de bonne foi, c'est le rapatriement de 1871 dépendants des FDR. 1871. Yes, hamaze gucyurwa FDR igihumbi magana ngahe? 1871. Ni abasaga igihumbi magana 870. You know. Mais aussi des combattants FDR, parmi lesquels il y avait le général de brigade. Uwo muri kumva ni Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent wa AFC. Mbonimpa. Huitième geste de bonne foi, c'est l'ouverture solennelle de collaboration harmonieuse avec les organisations humanitaires. Twatangiye kuganira n'ama ONG afasha yasubiza mu buzima busanzwe abaturage mu bibazo bari barimo, bakabona ubafasha. Uribuka wa mudamu wa wundi wa UN uherutse kuza, ndetse hagiye haza n'abayobozi ba MONUSCO ku rwego rwo hejuru,
ibi byose M23 iri kubishyira mu byakozwe. L'accès libre. ibi ni ibikorwa. Yes. Toutes les ONG payaient des taxes. À notre arrivée, nous avons supprimé toutes les taxes. ama ONG yakoraga yarabanje kwishyura imisoro byose twarabihagaritse, nibaze bakore batabara abaturage ariko badasoreshwa. Nous avons fait libre circulation, libre accès dans les couloirs humanitaires de leur choix, où aujourd'hui les humanitaires opèrent sans entrave. Neuvième geste de bonne foi. Icya cyenda cyerekana ubushake bwacu. Avec la MONUSCO. Pourtant, la MONUSCO était une force belligérante. Twagiye twirinda kurwana na MONUSCO kandi MONUSCO buri gihe yaratwerekaga ko iri mu rubavu rwa FARDC rw'umwanzi. Combat à Sake, Isake, à Nyiragongo. Nyiragongo. Vous êtes témoins où ils ont même dit des pertes en vies humaines parce que chez nous aussi ils ont posé des pertes. Ahangaha twagiye tunatakariza abasirikare bacu bishwe na MONUSCO ariko nta retaliation. Mais avec la représentante de la MONUSCO ici, elle est venue parler avec notre hiérarchie. Maintenant, il y a un bon climat d'entente. Yes, urumva kanashyizemo. tuza kubyirengagiza. Umudamu uyu nguyu uyobora MONUSCO ejo bundi yaje hano, Yes. avugana n'inzego z'ubuyobozi bwacu. Komeza. Ati none ubu ngubu M23 isigaye ibanye neza na MONUSCO. Twirengagije ibyo byose. Yes. Akona iyo nayo ni yindi nkuru. M23 isigaye ibanye neza na MONUSCO. Twirengagije ibyo byose tuvugana nyuma y'aho umuyobozi wa MONUSCO aje akavugana n'inzego z'ubuyobozi bwacu. Ubu imikoranire ni nta makemwa. Banyakigali iyo nkuru mwayumvishe M23 ibanye neza na MONUSCO nta kibazo. Nyuma y'uko umuyobozi wa MONUSCO aje mu gace M23 yafashe bakaganira, ubu MONUSCO na M23 baraturanye. Bahana umuriro. Bahana umuriro n'amazi. Même si hier on s'est tiré des sous. Dixième geste de bonne foi Icyacu. de notre organisation, c'est la récupération, intégration ou démobilisation de certains éléments FARDC et Wazalem. Twanafasha abasirikare bari batsinzwe ku rugamba tubasubiza mu gisirikare cyaye tubamahugurwa, abandi barataha turabareka. Bamwe basubijwe mu gisirikare barajoyininze, Yes. abandi barataha baba mu ba FARDC ndetse n'abazalendo. Yego, aho rero ntibimaze kuba 10, ntibimaze kuba 10. Buretse ubuve sasa ibyo M23 yahise isaba leta ya Kinshasa birimo nibiza kuyigora. Abantu mwe dore ibyo byose twarabikoze natwe bigoye. Yes, birimo ntabwo nabirangiza ni byinshi. Ariko buretse noneho wumva ibyo M23 yisaba, uraza kumbwira niba leta ya Kinshasa iraza gukora geste imwe cyangwa se ebyiri Tabikora se ko M23 yibanye neza na MONUSCO yayirashe. Kwemera ku mugaragaro inzira y'amahoro ya Doha bikakorwa na Perezida Tshisekedi akandika kavuga akandika babisubiyemo bwa gatatu. Yes. Ubwa mbere babisabye mbere ngo abanze yandike ko babigiyemo. barashaka ko Tshisekedi yandika ku mugaragaro akohereza intumwa ifite ububasha busesuye bwo kuganira, apana koherezwa abanyirarureshwa bahindagurika uko bageze Kinshasa. Yandike avuge ko yifuza kuganira na M23 abyifuza kandi yohereza intumwa ifatika. Vital Kamerhe ako ni akantu ko kubita mu kagomba. byibura ku buryo boherereza nako nishyiriyemo, ntabwo ari Vital Kamerhe. byibura ku buryo boherereza umuntu. Vital Kamerhe aje yagumayo. Urakoze cyane. Iyindi rero azi igifaransa cya Vital. gukuraho icyemezo cya perezida w'inteko ishinga amategeko kibuza ibiganiro na M23. Ikibundi nicyo cyatangije urugamba rweruye. Umunsi barahira bati ntabwo bizabaho. Rumangabo wazita Rumangabo no Cyanzu bakiri muri Cyanzu bigenda bite nibwo inteko muri Kinshasa yisi iterana n'abajenerali bategeka Tshisekedi, kuko wabonaga ko no mu maso nawe yarazi neza umutego bari kumuteka. Bamutegeka gusinya yemera ko M23 n'umutwe w'iterabwoba. Kuva icyo gihe abo twatukoranaga hakurya nahise mbabwira ni aba bantu batangije urugamba rweguye. Abantu bariya kubera ko nta mutwe bamaze kwita uw'abaterabwoba ujya uganira na leta. Ubu rero bahise bafunga inzira zose z'ibiganiro. Icyo rero M23 irashaka ko bavanirwaho icyo biswe nk'abaterabwoba kugira ngo n'ibiganiro byose bizakorwa bizabe byubashywe. Kizakorwa gishaka cyakorwa. Leta ya Kinshasa yavuga ngo M23 muri abaturage b'abakongolezi nk'abandi, ntabwo mukiri umuto w'iterabwoba. Bizakorwa. Mama bizakorwa.
bizakorwa bubi na bwiza. Gisekedi azohereza ibarwa yanditse isinya ivuga ko ashaka kuganira, ageze abanyabwenge bamubwira akabikora. ayishuwa kubera ko umva impamvu mugomba kuba shuwa. Yes. Ntabwo ndi shuwa kubera ko ushobora guhana umuntu akanga cyane, ariko M23 yamaze kukivanaho icyo cyasha n'ubundi kuba ishobora MONUSCO ishobora kuza kuyinegosiya, yego, umuyobozi wabo akaza akicara nabo ubwabyo ntabwo ari abateroriste. De kuba bashobora kuvugirwa White House bati mujye kuganira nabo biba byahanaguritse, kujya Qatar biba byahanaguritse. Kudakora icyo rero ntukwinaganika umva n'ingingo ikomeye, gukuraho impapuro zo guta muri yombi abayobozi ba AFC 23 bashyiriweho. Ibyo biroroshye babikura, ubundi se barabishoboye, ngira ngo wajyaga kubafata hajyaho ntarafatwa. Gufungura amashami y'amabanki yo mu duce 23 yafashe Bukavu na Goma zikongera kubona, icyo gikomeye, icyo kirakomeye, kuko bisaba ko Banque Nationale yohereza irekura amafaranga ikayarekura amabanki yo muri Kivu. Kandi ukuntu ayo mafaranga aza ni ukuvuga ngo hard currency, hard cash, bayapakira indege akaza muri mabanki, bamara bakarekura agasirikira. Ariko rero babikora ko bajya bohereza ibizamini abana bakabikora. Ibizamini ejo bundi byaraje. Mbobira ariko kutabikora ngo byitwa leta yaregwa icyaha gikomeye nyine. Ibizamini muri Rucuru na Masisi barabikoze kandi bijyanwe Kinshasa. Nabyo kubika kwimana amafaranga nabyo ni crime. Nabyo ni ubugizi bwa nabi. Ibyo Kabila yarabivuze. Ni ubugizi bwa nabi. Guhagarika amagambo yuzuye urwango no guharabika bamwe mu baturage, ibi bizakorwa. Ibi byose ni urucaba, nta nubwo bikomeye, bakabaye babikora. Gufungura abagororwa 700 bafunzwe bazira gukora nayo 23. Babaye ku ikosi, abatarapfuye bazabona inkuru yo kubara. Abo bantu 23 baryamyeho hashize amezi nk'5 bavuga bati mufungura abantu bacu kugira ngo tuganire. Gisekedi azubwenge yabarekura kuko atabarekuye byabisobanuye ko azabica, babishe ni icyaha kigomba kumujyanira. Ubushize yavuze ko ngo agiye kubarekura, kamera zijya ku magereza barekura abantu 10 babo badafite abo bantu bahurira nayo 23. Nyine rega Gisekedi yaracyafite imbaraga zo gukina, kuko byonyine ubwabyo kongorera M23 ngo mwende kuresha ngo mwafasha ahantu kise, icyo ni ikibazo. Kabiri, kohereza abantu batanazwi muri politiki, yohereje ngira ngo nkababyarabe kugira ngo bajye kwirira iyo misiyo. Buri gihe yohereza Doha abantu batari abanyapolitiki badafite izina rizwi muri leta, badafite na titre ifatika. Ariko hari n'igihe baba ari abantu bo muri intelligence wenda ntawamenya kandi biremewe. Ariko nyine cyo ikiriho cyo nuko bashobora kubohereza abantu bari aho bo kujijisha ati mwe mugiye kurya misiyo sha. Aha rero niho ruzingiye. M23 byisabye ni ibintu by'ingorore, ntabwo bikomeye cyane, ariko nibinangwa bazabishakisha umuheto. Siko biba bimeze se, bazabishakisha umuheto kubera ko ntabwo bikomeye. Ni ukuvuga ngo gukomeza kubahezaho inguni ngo ni abateroriste kandi ingabo za Loni ziganira nabo, wa mugore nawe utarabakundaga ageza kuganira nabo, ndavuga uri uyobora MONUSCO nyine ibintu cyita. None se ubwo nta muteroriste wegerwa. Mu kwezi gushize kwa gatandatu M23 yahamagaje intumwa yari yohereje Doha, ndetse amakuru avuga ko zavuye nta musaruro mu biganiro, cyagiye bagarutse nta musaruro uhari, nta cyabaye nyine, nta kintu cyamusaruro. Mbonimpa uriya wavugaga niwe wari ubayoboye, yabwiye abanyamakuru ko leta DRC ari ikomeje kudindiza biriya biganiro kubera ko batabiha agaciro, kandi niwe wari uyoboye iriya press conference yejo wavugaga ibintu yahagazeho. Yavugaga ibintu yahagazeho. Tuzongera kujya Doha ari uko mwohereje umuntu ufite umwanya runaka muri leta ya Kinshasa kandi mwanditse ko mwifuza ko tuganira. Mu byandike ubundi mwavuze ko twabivuze igihe kirekire tuvuga ko dushaka kuganira, mukavuga ko twe turi abantu b'imbobo bibikonoshwa birimo ubusa, niko bavugaga. Le coquille vide, yabise amazina menshi. So agomba kugira ngo bizere ko ari wa wundi wabihakanaga bari kuganira, ariko no kumushyira ku mavi agomba kuvuga ati noneho babyeyi rero twaganira. Yego, uzi umuntu kubwira ngo banza wandike, ariko none ko yanditse akabivuga akabwira isi yose. Kwa kondo umugabo yigira akageza ko gukubita umugore kandi akagaruka amusaba imbabazi, akagura ibitenge agakora iki bivugiye uwo mugore akubwira ati ndakubabara ari kubyandike. Y'abagore n'abagabo nta makuru mbifite. Ndakubabariye ari kubyandike. Yes. Yego. Simbabazo ushaka byandika, uvuga uko byagenze ibyo wankoreye, none umbwire kutazabyongera. Ubundi uri kwandika inzira z'ubwenge zose ziba ziri gukora. Ni ikirango cy'uko ibyo wakoze wari uri conscient. Yego. Le toucher ukuboko kuba kuri gukora, les yeux baba bari kubisoma bakabibona,
umunwa uba uri kubisoma ukabibona nta nubwo bizasibama birabikwa biranabikwa c'est un document officiel icyo gihe niyo leta ya Kinshasa yaba yarahindutse Uvuga ati, mujye mukina. perezida wari uriho akaba yarasinye ko yifuza guhana iyo movement ifite icyo yari ivuze kuri iyo leta ntabwo rero kwandika leta ya Kinshasa izapfa kubikora ntabwo ari akantu kari aho gusa ibintu 8 isaba mbere y'uko Doha Qatar hasubukurwa ibiganiro yasabwe kubahiriza ibintu 8 twabibabwiye kwerura bagatangaza ko ubutegetsi bwe bufite ubushake bwo kugirana ibiganiro bitaziguye kugira ubushake butaziguye twebwe noneho ubu twemeye babyeyi kuganira namwe mu mwaka wa 2022 uyu mutwe wari wiswe umutwe w'iterabwoba ni nabyo byagiye bigera za Washington ibaze leta ya Kinshasa ni namuka yanditse ivuga iti ntago you are no longer a terrorist movement birahesha ijambo M23 muri White House birahesha ijambo M23 muri White House ibintu ni ikibuguzo ugomba kumenya aho urasa kubera ko nibamara kuvuga bati ni mukira umutwe w'iterabwoba banabwira White House bati natwe turavugana namwe kubera ko murashaka kugura igihugu cyacu tudahari turi abantu bemewe na leta yacu yemera icyo gihe leta Washington ntago zizaba ikivuga ngo ntago tuvugana namwe seke dagiye kunyunya ari ukumanika agati wicaye imbeho mu nda kandi bavuze ko batazongera kuganira ibi bintu bitarakorwa kuko babafatiye igihe babajyana Doha bamaze kujya inshuro ebyiri abapfushije ubusa nubwo bari kurya misiyo ariko ibyo nyine M23 nshyashya ivuga ko ikibazanye atari amafaranga kuko bibaye imyanya bayihatanira n'uyu munsi ntabwo bavuze ko bakoramo lobbying bavuga ati ngwino Kinshasa uyu ni umutego kuko leta ya Kinshasa niyo ivuze iti ntabwo mukira umutwe w'iterabwoba M23 none hirahita itangira kugira uruhare mu biganiro mu buryo bwe babavanyeho ikoti ryirabura ritobaguritse babambitse so bivuze ngo na biriya zira business zo kuza gucukura mu buye agaciro M23 izavuga iti hold on amabuye y'agaciro ubundi harya byagenze bite kugira ngo muhabwe izi konti sobanurira ntabwo turi abaterabwoba ntabwo turi abantu abanyagihugu bafite uburenganzira ku butaka gakondo aho rero niho ruzingi finally aho nicyo bita kwita muri 18 aha rero yabise abaterarist mu 2022 mu biganiro byose bya Doha aboherereza abantu badafite titre bafite muri leta ya Kinshasa baraza bagatanga raporo ariko ntibigiraho bivugwa muganira mute n'abaterarist rero ubu rero M23 iravuga iti mwandike ibarwa muvuge ko mufiuza kuganira natwe mutuvaneho ko turi abaterabwoba muturekurira abantu mwafashe mubaziza ko kandi mwohereza umuntu uzwi muri guverinoma bari ujye ubahagararira turashaka umwe muri babandi bazwi kuri kamera ejo hazaza amasezerano ya Washington urahabona ute nyuma y'iyi press conference ya Kinshasa hinjiye mu ikorosi rimanutse rigaturiza mu gishanga ibintu biraza hari ikorosi ryo muri Karongi aho bita kuri dawe uri mu ijuru uraribona amen hari wibeshye ukafite umuvuduko muremure cyangwa ufite imodoka ifite ibibazo byo gukata umanuka iyo ngiyo ujye pfiyo ngiyo iri korosi rero mwa bantu mwe biraza gukata ufite perimi kategori definitif Kayikwamba Wagner rero nawe nyuma yuko M23 kuko byaje bikurikiranye ikiganiro cyabaye ejo nyuma ya saa sita uvuga ati ko mukomeje kugira uruvugiro sha urabyumva Kayikwamba nawe nimugoroba yise ajya kuri televiziyo nationale inyuma bafite amabanners yanditseho ngo Congo Telema haguruka ema yego bakongorize umuhagarari ikiganiro rero debu Congolais aravuga ko ikintu cyitwa FDLR u Rwanda ngo rwitwaza rukakigarura ari gishya uko imyaka ishira indi gataha ikabirenga 30 icyo kintu ngo kibangamiye umutekano w'u Rwanda ngo tugiye kugikuraho rimwe na rizima maze ngo amahoro ahinde uretse wumve. Première question sur la question des FDLR. En effet, cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé. Et réchauffé à toute sauce. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est dans l'accord, parce qu'on veut y mettre fin. On veut mettre fin à cet accord, à ce prétexte récurrent d'une présence et d'une menace soi-disant des FDLR. Si tel est le cas, eh bien justement, nous avons un accord qui prévoit dans son CONOPS des étapes très claires, bien définies sur comment on va mettre fin à cette menace, mais aussi justement à travers le CONOPS et à travers la mise en place du mécanisme dont j'ai parlé de conjoint de sécurité, la possibilité d'évaluer
l'envergure de cette menace. On ne peut pas juste dire qu'on va lancer des opérations de neutralisation sans avoir un point de départ et un objectif. Et donc, l'avantage ici, c'est que nous prenons cette question qui a été utilisée pendant plusieurs années pour dire, si c'est le cas, nous allons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pour y mettre fin, nous devons savoir à combien sont-ils, quelle est la menace qu'ils représentent. Et ensuite, on s'attaque au problème à travers des approches différentes et appropriées. Et ensuite, on peut dire, voilà, objectif atteint. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait qu'on dit qu'on aille au-delà, si vous voulez, de la rhétorique et des discours contradictoires et qu'on dise, très bien, on met fin à cette question une bonne fois pour toutes. Tout comme on met aussi fin à la question de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui n'y ont rien perdu. Et je pense que c'est l'aspect clé de cet accord, le fait qu'il se concentre sur les questions qui bloquent le plus. La question qui bloque du côté de la République démocratique du Congo, tout à fait légitime, les troupes rwandaises n'ont rien perdu sur notre territoire, elles doivent rentrer chez elles. Question qui bloque du côté du Rwanda, apparemment, malgré le fait qu'ils ont une armée performante, malgré le fait que c'est le 4e pays contributeur de troupes de missions de maintien, dans les missions de maintien de la paix, c'est apparemment la menace des FDLR. C'est une menace? Très bien. On va y mettre fin. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait que cet accord se concentre sur ces deux points-là et nous aide à les élaguer. uyu mama yari yararwanye uyu mugore azi igifaransa ariko ntago afite maturité y'ibintu ari gukora uyu mama yari yararwanye diplomatically yararwanye pe ariko bigarutse bimwikubita mu isura kandi ni dossier iremereye adashobora no gupfa gutamba nicyo njye mbabwira barabyishe byose cyane uyu mubyeyi azi igifaransa uyu mubyeyi afite eloquence ariko uyu mubyeyi ntago afite maturité y'ibi bintu true icyambere akoze ishyano kuko amennye amazi mu isosi yari imaze gufata yajyaga kurya ubugari bwo gukemura ikibazo aravuze ngo FDLR ni urwitwazo ubwo birarangiye nyine ako kanya sympathije akompatishe yemeranije cyangwa acomekeranye na FDLR already agaragaje une mauvaise volonté yo gukemura icyo kibazo kuko akise urwitwazo uziko ushobora no gusanga bodyguard wa FDLR umurinzi umutekano wo mu rugo wa FDLR yaba bizi cyangwa satanabizi oya arakomeje arabivuga wumva akomeje yego none kuvuga impamvu mvuze ibyo nuko FDLR yinjiye muri FARDC cyane urumva iri no muri presidential guard kuryo ushobora no gusanga no bamuhaye umurindi we mu rugo ari umu FDLR yaba bizi cyangwa satabizi naho maturity ya bino bintu rero impamvu vuga ko ari nke nuko yihagarariye muri propagande ariko ntabwo azi ingaruka z'ibintu ari kuvuga kuko aravuze ngo urwo rwitwazo kabiri ntabwo ashaka kuvuga M23 ayisa u Rwanda kuko aravuze ngo les forces rwandaises ngo ntacyo zataye muri Congo mu yandi magambo zagiye gushakayo ubwo mu yandi magambo M23 égale RDF ubundi iyo uvuze FDLR ubuvuze uno mugabo uyu mugabo uramuzi yitwa Julien Paluku twagiranye exclusive interview muri 2013 kuri dossier igihe bari gukemura ikibazo cya FDLR ambani ryarya kuko niwe pare wazo nyine urakoze arambwira ngo naramubaje nti ko u Rwanda ruri kuvuga ngo abanyagihugu bayo rwo ni umutungo rutapfa gutakaza ngo rwemere ko bapfa kuzerera hirya no hino rukaba ruri kuvuga ngo baze muri gukora iki kugira ngo abanyu bari hano mu Rwanda batahe arambwira ngo tujya twumva ngo bariho ngo ariko ngo ntabwo tuzi ngo ni bangahe ngo nta nubwo tubizi nti mwabaza HCR kwiri hano ikababwira ngo ni bangahe jena mfite ibibazo bya kasamutwe arandi manganya ndavuga none FDLR murarandura ikibazo cyazo mute nubundi ambwira nkibi ngo bazajya gukora ngo kubiganiraho ngo bari bukuntu babarura ngo none ministre hano mbere yo gusoma izo nkuru avuze ibintu byose bigendereye gushuka abanyamakuru kugira ngo batwike nubundi nagatwiko hari amakuru avuga ko Julien Paluku umwaka wa 2007 kugeza umwaka wa 2019 iyo ni imyaka ingahe 2007 kugeza 2019 yabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yakoreragamo FDLR abahicumbi muri territoire ya Rucuru muri parike ya Virunga ahantu hakorwaga business y'amakara ya miliyoni 40 z'amadolari ishyamba bararitema areba miliyoni 40 z'amadolari ku mwaka muri business y'amakara yari bihereye habaye ubutayu munsi y'amarunga hariya ufashe umuhanda wo hejuru uvuye ugana za Kanyarucinya ukomeje
hari ishyamba ry'inzitane Yes. bararitema ryose barahahinga barahagabana imirima yabo kandi ubwo ni santimetero kureba mu Rwanda Yego. ni hakurya aho barahatura baratekana bakorganiza ibitero byo kugenda bambuka mu Rwanda. Urumva rero operasiyo zabaye hagati ya 2007 kugeza 2019 reba abana bavutsemo ko bangana mu miryango ya FDL. Bani babandi b'abamotari muri Goma tujye tuvuga bavuga ikinyarwanda. Yego. Urabyumva? Now uraza rero angaha ngo birasanzwe ko Paruku arwanirira FDLR kuko yayemereye kugenzura igice kinini hagati ya Rucuguru na parike ya Virunga. Iyi ni inkuru ikinyamakuru igihe cyakoranye na ambasaderi Karega avuga ko kuba FDLR yavanwa muri systeme ya FRDC bigoye kuko witwa Julien Paruku Kahonja amaze iminsi agaragaza ko umutwe wa FDLR witerabwoba ngo utakibaho ariko Vincent Karega ni ambassador akavuga ati biragoranye kuko 2007 kugeza 2019 barakoranye ariko bafite ikibazo iyo bavuga ngo ntabahari sibyo FDLR ubwayo tuyibaze tuyihamagare tubwire ko idahari FDLR ntiho ikora amatangazo. Yes. Nese bavuga ko idahari gute? Ambasaderi Karega avuga ko urwango Paruku afite rukomoka ku muryango kuko se wabo witwa Denis Paruku Muthongerwa yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi b'Abanyekongo. Na urabizi Kanyarwanda mewi muri guerre de Kanyarwanda iri zino usanzwe urizi cyane ba Paruku nibo babiyoboraga n'umushino mu nabandandi. Denis Paruku batribale bo ku rwego rwo hejuru. Ambasaderi Karega aravuga ko urwango Paruku afite rukomoka hariya nabikubwiye. Uyu Denis Paruku wapfuye muri 2014 nawe yabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kuva 65 kugeza 66. Kuva FDLR yatangira gukorana na RDC mu bikorwa byo kurwanya AFC M23 ubushobozi bwayo bwariyongereye kuko ihabwa ubufasha burimo intwaro imyitozo ya gisirikare ibiribwa n'amafaranga. Ibi byavuzwe na wa musore wo muri Mutobo wavugaga uburyo ki FDLR ariyo ijya kuri front imbere igahabwa ibyo kurya amasasu n'imiti n'amafaranga. Nibo barwanyira. So nibo ba FRDC nyirizina. Kayikwamba ikinshasa mu ikanzu y'igitenge ku matara meza ya RTNC. Igifaransa cyanyacyo. Ati tugiye kubirangiza urwo rwitwazo niba kubeza kurwitwaza twebwe tuzababarura nuko tubagura ubundi tubaganirize mbese no ariso ukuntu nyine harimo maturité idahari maturité émotionnelle diplomatique ye nyibonye hepfo yo hasi. Yego. Ibi nibyo yakagumanye muri we ntajye kuyubwira media kuko ntago bizashoboka. Nyine oya biroroshye ko officially yagaragaje ko batazabikora uko ari kuvuga ngo urwo rwitwazo rwitwa FDLR ngo sawa ngo tuzabikurikirana ngo ngo tubabarure ngo tubabwire ngo turagikemuye ubwo mu yandi magambo bazakora arasobanura ko bazakora akantu ka nyirarureshwa nicyo bivuze. Na sa maturité émotionnelle semble Yego. Haraho byari bifite imbaraga haraho byari bifite imbaraga ariko haraho bigiye gutangira none kugaragaza niwe dusanzwe tubikeka tubisesengura ariko arabyihamirije. Yego. So arabyihamirije agaragaje ko ntacyo biteguye kubikoraho cyanyacyo kuko icyambere ntiyemera ko FDLR ari menace. Yego. Nta nubwo yemera uburyo bwaba ari nyabwo bwo kubikemura. Aricyo yavuze kuri la press conference M23 yari yakoze. La deuxième question, les 8 conditions du M23. Comme vous l'avez évoqué, en effet, il y a le processus Doha qui est encore en cours. Oya bamubwiye bati uri muri press conference ariko M23 yakoze yayigo muno munsi. Hari ingingo 8 mugomba gukemura. La deuxième question, les 8 conditions du M23. Comme vous l'avez évoqué, en effet, il y a le processus Doha qui est encore en cours. Apparemment, le M23 a jugé opportun de s'adresser, de prendre parole aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour évoquer 8 doléances qu'ils auraient. Je pense que ce sont des conversations qui ont lieu dans le cadre du processus de Doha et qui doivent continuer dans le cadre du processus de Doha. Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous avons traité tous les processus, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit le processus de Washington DC ou le processus de Doha, avec professionnalisme et respect envers les facilitateurs, avec discrétion, pour justement contribuer à un environnement propice pour avoir des discussions fructueuses. Nous allons maintenir cette posture. Ces conversations-là ont lieu à Doha, elles continuent à Doha.
Oh la la. ibyidoha bikomereza idoha yodi atangiye kuntera agahinda match hano Yes. ibitakiri igicuti yego yatangiye kuba sinabyaye M23 iri kuvuna ubugomba mbari hasi piyongi umukino ntukiri igicuti atangiye kuvuga ngo bizavugirwa idoha kuko yibwiye ko yiringiye ko bazamufasha gukwega mu 23 ati biriya byose mwumvise M23 yavuze bizakirwa kandi M23 yababwiye ngo ntizasubirayo batari babikemura batari bandika mu yandi magambo bari gushyiramo igihato bari gushyiramo igihato gusensibiliza FDLR ni umutwe mwese FDLR bakubwiye ko yahagurukanye intwaro iri gukina ku buryo uzabibwira ngo muzemba barure ubwo uzatuzanira ntawunguka harya ninde ejo bundi wacitse bari bamurashe harya ni uvugwa ariko ayo makuru ntarabonirwa ibimenyetso kuko nta mafoto nta n'amajwi ntawunguha generale ntawunguha omega. Alors la question des FDLR et leur neutralisation, évidemment, je pense tout d'abord qu'on doit se référer à toutes les expériences antérieures que nous avons déjà accumulées en République démocratique du Congo et donc à une certaine expertise, si vous voulez, dans la question, raison pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR suite aussi aux opérations, différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Donc quand il s'agit de la question justement de comment s'y prendre, comme je l'ai évoqué au début, il s'agit tout d'abord de sensibiliser les FDLR qui sont rwandais sur la possibilité de retourner chez eux et la possibilité d'être prise en charge à travers... ako kantu wakumvise FDLR qui sont rwandais nyine sa maturité émotionnelle diplomatique semble n'avoir pas vraiment une colonne vertébrale kuko guhangara gusonora kwipeti avoir des FDLR rwandais et d'autres FDLR qui ne peuvent pas être rwandais, c'est-à-dire cela implique les FDLR qui sont nés au Congo, déjà formés au Congo par les grands FDLR, dont les Nyatura, les Pareko et tout consort. Ils sont tous rwandais, ils doivent rentrer. Et alors, gushaka kuvuga ngo les FDLR rwandais, c'est qu'il y a harimo n'abatari rwandais. Et alors comment ils deviennent les forces qui doivent combattre les Rwandais de démobilisation du Rwanda alors qu'ils ne sont pas rwandais intégrés dans la société rwandaise. C'est le premier pas et nous l'avons toujours observé dans d'autres efforts, si vous voulez, pour gérer la question des FDLR. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit que plus que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux. Et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. Chose que nous avons déjà eu en République démocratique. Et alors, c'est que la diplomate ari kuvuga, ça légitime toujours les M23. Pourquoi ça montre nyine bariyo nyine? Et alors, si cela, cela légitime la guerre que la lutte des M23 pour dire que basanzwe yo kuvuga kare kose kuki batabavanye. Ils occupent le terrain. Et kuki byasabye ko bafata Goma? Pourquoi n'avez-vous pas fait ce genre de mobilisation, ce genre de peut-être combattre le FDLR? Et pourquoi ça a pris tout ce temps, toute cette trajectoire? Pourquoi n'avez-vous pas éradiqué les problèmes avant que les rebelles n'aboutissent la ville ou bien même les villes? Là, j'ai fait allusion à Goma et puis Bukavu. Ceci montre que urwishe yanani ruracyayirimo. Wana bafite ministre w'ubucuruzi ubahagarariye Kinshasa ubavugira wabahaye ubuzima ko yabahaye ubutaka hagati ya Rucuru na Julien Paluku. Yes, babaho l'ancien kuva gouvernement 2017 kugeza 2019 barategura neza muri cadre yo kugira ngo bazatere babona amafaranga bakore baritegura igihugu kibagurira intwaro. Walikale ariho mu hafi yo kwaba mu banande nyine bacukura amabuye ibintu birakomera. None Kayigwama ari kuvuga ngo tugiye kuba negosia. Ari kubyita urwitwa umve noneho icyuho kiri mu bintu arimo aravuga. Arimo aravuga ko bagiye kubasensibiliser, ce qui montre que yemera ko bariho. Et alors, kare kose pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
ils sont les FDLR parce qu'ils détiennent les armes bitwa force de libération du Rwanda. Aravuga ko hariho les forces de libération rwandais congolais qui sont congolais, ce qui implique que hari n'abatari congolais. Mais s'ils ne sont pas rwandais, pourquoi ils détiennent ces noms? Pourquoi ils peuvent être les libérateurs du Rwanda? kubera iki bakwigira kubera iki bakwigira aba libérateurs b'u Rwanda niba atari abanyarwanda? ni gute bavuga ngo FDLR si les FDLR rwandais donc pour dire ni ikibazo gikomeye cyane. Icya kabiri, kuba iki batabikemuye mbere iyi reberi itari yabaho. Kayikwamba se nuko ari kumwe n'abakongomani nyine biyo batazi ko hari impunzi z'inyarwanda ngo z'inkongomani bari mu Rwanda ngo babaze ngo et alors canne le processus de rapatriement des réfugiés congolais éparpillés dans la région du Grand Lac. Nakubwiye ngo iki cyumweru kirimo ibintu byinshi cyane bitandukanye n'icyumweru gishize. Wumvise ibyo M23 yakoreraga muri Hotel Serena Igoma isaba leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa nimugoroba nawe bahita bajya kuri televiziyo. Nimugoroba minisitiri w'abanyamahanga aravuga ati ibi byose M23 iri kuvuga bizakemurirwa i Doha. Tukira aho ngaho hari ikintu nshaka kugaruka kuri mwe twavuze. Guverinoma ya Kongo ishobora irwi ikurikirana ibyo M23 iri kuvuga igahita replika ako kanya nubwo wenda babikoze nabi, ariko M23 yo muri communication yayo no pressure iba yiturije koko nta wamenye ishobora kuba ifite ukundi biri kubikora, ariko nizi communication ziba ari ingenzi byibura. Urabona ko M23 bikoze Kinshasa igisubizo. Yego, felicitation yenda M23 mwaratwumvise ejo. Ibi nibyo bikenewe. Muvuge tumenye ngo diplomatiquement kelelo posture ni yihe, kandi nyine ibuye muteye ritumye Kayikwamba nawe asubiza, kandi hano yinyuzemo asubije nk'umusivile, asubije nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko ntabwo asubije muri context y'umuntu nka Julien Paruku washyigikiye FDLR kuva 2007 kugeza 2019. Iyi suka igaragawemo n'ibihanga ibyuho mu yandi magambo. M23 iravuga iti turasubira Doha uko mwasinye ko mushaka ko tuganira, mwarekuye abantu bacu. Kayikwamba ati tuzahurira i Doha. Kayikwamba ati tuzahurira i Doha, kandi mu yandi magambo baravuze ngo mutasinye ko tugiye kuganira ntabwo tuzajya aho Doha. Hamagara SKFM mu gihe turimo gusoza. Ibyavugiwe i Goma n'ibivugiwe i Kinshasa urumva arinde wigiza nkana birarangira gute? Ibi ngibi bije mu cyumweru gishize Washington na Kigali barasinye, ariko mu gusinya bavuga ko ibya M23 na Kinshasa byo bizakemurirwa i Doha. Niko urabibona gute mu minsi iri imbere? Urabibona gute mu minsi iri imbere? Ntirukumva se ko bari gukururana neza? Kubera ko Kinshasa ibyo ishaka M23 bishyizeho condition, none ko kandi izo condition Kinshasa hari zitazemera. Nyine ni imitego ni ugutegana. Noneho tuzareba ngo none M23 yizahatirwa kujya Doha kuganira n'abantu bahora bayibeshya. Hello.